guys. Good morning. Char. Mag-hike tayo mi karon. Sa kami og bukid. Summit. Pabalik mi after 5 years. 5 years? Yeah, 2021 last na mong saka diri. Wala ko'y video. Ha? Wala pa rin. Pobre kami sa una. Wala pa may kuhaan. Wala pa may ka na Video. video. May cellphone. Cheers. Wala ni? Oo. Dito ka speaker siya tamang. Ay, okay. Yan. Oy, patay na size. Magikan. Oy, mabati. Asa na isa. Nanaan. Nagkuhan. Isa nagkuhan. On time. Tayo lang, wala si Ate Maime. Wala tayo. Si Gina ang ang anak ra gid ka o di ka mingkod ka bright. Wala? Okay. Ayan ang aming hiking team. Music, you don't have Spotify. Yan. You don't have a music Quiet, app? quiet. Like I'm not using my phone, by the way. Ayan. Oh, perfect. This one. 5 a.m. na siya, no? Mag-open. Watch me bring this in. No one even plays music. Finally, we're back. You know. Wala ka naka-yellow. Kaya ko, mag-yellow to si Risa. Purple. Before. Balik mi sa Mount Benson. Ay, kung ano de siya, Riz, 3.5 kilometer. Pasaka lang gid siya, no? So, the summit is 3.5 kilometers. Going up. Going up. Yan, that's the entrance. Nagdagan na ba yan eh? 14 Mount minutes Benson. Tira na. It's fine. Alright. Ucha. na. You got caught up. You got caught up. We all look so proud. Gusto na kong dagan. Lock. Kabalutan kuhan. Ani? Dali naman yun na. Ayan. Ayan guys. Let's go. Hi guys. Asa siya? Good morning people. Let's go, let's go. So first time na mo nga kamera. So, ay, dili ta sa Witchcraft Lake, di ba? So yan, with the girls. First timer. First time to go up sa summit. Summit. Yeah, summit ito yung kuan. Mount Benson. Ayan guys. The hard one. The start of the summit. Why? Ayan sila. The girls. Hinahinay lang. Wala nagpa-play ng music. Hinahinay lang. Connect the music. Girl, I'm not doing that. Connect the music, Jewel. And guys, ito na aming peak ng summit. I'll start. Ang bungad. I know. Hinahinay na mo, oy. Basta pag kayo mo manlakaw, oy. This looks hard, guys. I know. I like you give up hard. Bitaw. Nagbaktas mo ba itag straight ato? Alam ka? Oh. Dito tayo sa kuan. Dili ta sa witch. Guys, nagreklamo na may guys eh. Ang bungad talaga is paakyat na. ang mga matanda. ang mga 40s. Mahirap na diretso. Dili ayan which to speak us. Guys, oh. Pababa. Katawanan, wala pa 5 minutes. Gipanghangak na. Music.
The music. Sungkod oh. Hangak na kayo, Mamars. Papa, 15 minutos. Wala pa 15 minutes. Ha? Oh? Ginoo ka. Grabe. Sakto ginang weather. Hopefully, makita na mo si sunrise sa taas. Water break. Hanga kayo eh. Grabe, walang kahangin-hangin. Dito kahangin-hangin. Ha? Yan. Mga 1 kilometer pa siguro may. Napay 2.5. Ang summit Pasaka is 3.5. Ang problema guys, wala may exercise. Step kayo. Tapos diretso saka. Kid. You see? Grabe. Yan. Hindi pwede. Ayun o. Number 10. I think this is ano, meter. Meter oy. Ang bato. Kasi yan. Yan. Karating kami sa first viewpoint. Utad to rin. Ikaw. Namo. So 2.6 kilometer pa dulo sa summit dere. So daan muna kami dito. Sa viewpoint. Ayan. First look out. Ay, Mars, ganito ka mag-expect, Mars. Ayan. Yan na, hala di mga problema after. Wow. Yan. Asan? Ha, wala-wala. O, diba? Lagi na ha. Amazing. Ah. Bugat na akong bag. Oy, Anigaan akong bag. Kinuha to gibutang din nila sa ko. Napay isa ka sa kaon. Narang san o. Hopefully maabutan namin yan guys pag sa akyat dun sa taas. ay, nabot na me. Ayan. O, diba? Ay. Murag narata sa kuan. Westwood. Westwood. Katong lookout sa Westwood. Ayan, diba? So, break time. Hangak ng mga 40s. Nice kayo na. So, okay para weather ngayong ani iyaan. Uy, kaysa kang init kaayo, no? Nakita kay di man kita sa gunso na mag-ingko. Yeah. Kat. Akit na. Hini nagsaka. Ay. Okay lang, kay flat pa. Ayos nga kay mong ilong da marima. Inhale, exhale. Haba ba? We are 2.4. So 100 meters pa rin itong gilakaw. Ay. Nagsunog nila. No?
sure man ta. Lahan ni diri ah. Sunog. Tubig uy. Tubig na. Tubig mo siguro na. Sunog gud. Coffee break na. Gabi kahangak. Oh, singot. Bugat man pero madama na ako. Ang Dili ko kuan mo gud mo bang bugat niyo bag ako. ako nawala na. Tara, gibit-bit naman ako nakabugat sa akong bag. Bugat mo mo. Pero ka tubig. Kami kami na Fairness guys, maganda na yung trail. May mga tulay-tulay na sila. Mga ilang pirasong tulay din to. Kasi nung 5 years ago, yung unang akyat namin dito, wala to. Tsaka, maganda na yung daan. May trail na talaga. Dati wala. Ayun may trail na ginawa nila. Mas easy gani yata karon eh. Mas siguro dali yata karon. Kasi una naman ito yung mga, di ba? Magkat-kat patag kahoy. Oh, natoy rope. Maganda akong pagkita ako itong bato. Alam-nam ka ni sa kwan. Siguro ito sa taas. Ayan o, di ba? 5 years ago kami tagbalik. Oh. The next week na pod. Siga ng ilong. Kaya matulog na bitaw na matulog na kasayo Marsa. Tubig mo nagsayo. Ayan guys. 1.5 kilometer na lang. Actually guys, dumaan kami sa pinaka-hard. Ito yun, witchcraft. Ito yung hard. Dito kami before. Kasi maglalakad lang dyan flat. Ito na yung paakyat. 1.5 na lang. 1.5 na lang dahil tourist. Diba? Tapos dugay kita nakaabot. Diba? Ito yun 1.5. Akyat na yan guys. Tuloy-tuloy. Ayan na sila Yan. Yan. Kaya pala ang pagod namin kasi dito kami. Okay, let's go. 1.5 kilometer na lang to the summit. Yan. Sabi, sige, sagit-sagit nila. Ayan, guys. Ayan bato. Yeah. Yan. Yan, may mga sign na ngayon guys, di katulad dati. Ayan. Ayo guys. Mahal pa ni Margaro. Si Renessa. Lisod kay guys. Bugat pang pakbag. Picture. Video. Kita na kong kalimut tao. Wala. Ang videographer na to. Kapoy guys. Grabe nila Kamay na lang, hopefully. 1 kilometer? Iniwang na sa Gina. Mars, iniwang na ka Mars. I-post na. Iniwang na si Marimar. Di na kinahanglan ang kuha na ni Uzi. Yan na kami guys, nasa taas na. Konti na lang. We're on top of the mountain. We're almost in the summit. On the summit day. Mount Benson. I'm on top of the world. Musyagit din kag I'm on top of the world.
Gani oh, nice kaayo. Yan. Gakos na sa kahoy. Yan kayo, pang-pang na na ah. Grabe nga pang-pang eh. We're on top of the world. We're almost there. Come on, Mars. Kaya mo yan. Kaya ginusto niya to eh. Go. Walang tulugan. Go. Almost there. Mo ba ni? Here, there, and everywhere. Mo ni ang kuan, second lookout. Mo ni? Second pa. Ito yung second lookout sa Mount Benson. Super nice oh. From here. Second lookout pa. Yan. Taas na kaya itong nalakaw eh. Yan. Yan. North nanay mo. Actually guys, 3.5 kilometer lang to akyatin pero steep super. So worth it naman. Look at the view. Ay. Ah, Lisa. Look at the view. Yes, we made it. Si Maymay Ray wala kay kuan. Naay kuan. Red flag. Red flag. May sakto ra wala ka ni uban. Kaya sinaami ko ano ni. Mahal helicopter. Naay pasyente. Mahal helicopter. Kinahanglan exercise. Kaya namin isa diri murag paingon ng helicopter. Mag-request sa helicopter. Kaya. Kaya. Gisug ay naguna kasi kami sa ano mahirap. Heavy ay kano? Heavy. Heavy. Nagsugod sa mahirap. Nagsugod sa mahirap. Mix marami. Bisaya Tagalog. Ay. Okay, picture kami guys. Mahirap. Marami si Bilyar ani day. Nanay mo, saan na lake? Brinan Lake. Brinan Lake na no. Brinan Lake na, ambot na. Okay. Facing north man ta. May navigator. Dito that's facing south. Nalagi. Okay. Facing north. To the summit. Sige, ramig to the summit, ani. Let's go, let's go. Almost there, guys. Yan guys, yung mga girls. Kasi ang mga 40-tahon. Pwede ta mong lakaw mga tatag swimming pool. Yeah. Pero gusto pa na Guys. mga ate, mga tulig mga thank you. Mao ni pinakalangan na 1.5 kilometer nga di ano. Lagi nagsamok-samok mo. Wagid ay katawag ng kasi. Katawag ng mayang. Tawag ba to? Sila oh. Step buyag. Kaya may lamig akson kay Hamis. Takdan ka. Sige na. Ay, Mulayas. sige na. Para di na ako mag-edit-edit. Ano mo bagstorya dia? Sensitive kayo bang layas na. Ayan oh, di ba? Step oh. Bato. Akyatin natin to. Nasaan si Bato? Ay, bato. Doon na sa New York. Ah, yan o. Look at this, guys. Sa una naman ni siya ikaan, rope, di ba? Sa una. That was 5 years ago. Okay. We're almost there, guys. You know, ang taas na namin. We're on top of the world. Hi, guys. Kasi sa Strava, dalawang way na eh. And I think this is the new... Tama yung kanina, dapat nag-14 kung ano itong kulay. Mukha ni usap yung kulay atong giyad to. Orange, no, we're almost there. Saka pa. Saka pa ta. Look at this, guys, oh. We're on the almost on the top. Almost there. Hoy, yun. Kaya naman to ikuan dito na rope. Kini wala man. Yeah. Go up na. Na, di mga. Kaya mo yan. On the move, dinapitson. Oh my God. Ngay, kay videohan na to. Recorded. Documented. O yun ako ani cellphone. Videohin eh. Okay, ready? Where are you, Marimar? Ayun, tama. Ay! Oh my God. Hinay, hinay. Ano
Daog sa lawas. Mani view, mga Mars. Oh. Uy, kami ang video. Kita na nagpa-video ta sa view. Ang Ikaw ang among atong pagkamang-kamang din. Sige, kamang Mars. Kaya mo yan, mga Mars. Ingat lang, good. I made it. Made it to the top of I made it. You should made it too. Ay, di ba? Di ba? Biyaan sa mga tiyanak. Saan mo sila? Jewel! Diyan siguro. Saka. Saka dali oh. Yellow. Ata yellow. Step magyapon tong sa orange. Uy. Saka magyapon ta sa iyo nani. Basi sa other side of the mountain eh. Yeah. Aray, aray. Agay. Yan na guys. 15 minutes. We're almost there. I can see the top. I can see the top of the mountain of the summit. Go Renessa. Dili oh. Ano mo kamagi di ka? Ano ba to sa ito? Ano orange mo do? Wala na. Mura man yata na siya. Dili di ay. Saan ka ni agi? Okay guys, I think I can say finally we're here in the summit, on top of the mountain. Not yet. We need to see the flag first. Oh, not yet. Okay, yes. I'm on the top of Ah. now. This is the tallest mountain here in the island ba? Dili no? Nani mo? In Nanaimo. Yeah. In our city, char. It's Mount Benson. Aray. Yan. Halina guys. Almost there. That's the top. Yan ang taas. Karumdum ka marimar mo na itong picture ka sa taas. Mo gani. Oh my goodness. We made it. Yung flower dito guys, oh, sa Mount Benson. That's the flower. Ganda yung angle mo bro. Ready? Oh, saba. Sorry po. 1, 2. Yan na guys. Nakabalik din sa wakas. After 5 years. Mommy, do you have sunglasses? No, I forgot to. Ate Lisa, do you have sunglasses? Yeah, but it's Kuan. Yan, the girls. Yan guys. We made it. That's the vlog. My grado. So we made it. Ah, we made it, Mars. Oh my God. Yes! The summit. Ate, I'm sure for a filter, but I don't want to. Bella. Ate, nagpicture na mo din sa summit. Huh? Okay. Here at the summit. Yes, nakarating din. After 5 years, we're back. It's the same as Houston. With the girls. It's every 5 years. With the girls. It's every 5 years. Ayan guys, eggs. Itlog for snacks.
Bagel. Asa imo? Bagel. Yan. Imo? Siopaw. Siopaw. Egg. Bagel. Siopaw. Egg. Bagel. Siopaw. Ayan. Eggs for snack. Need the toothbrush. I can help you daw. Hmm. 1, 2, 3. Wala pa yan. 1, 2, 3. Young Ho High. Wait lang. Video yan, oy. Huy, i-delete mo yun. Sinabi Ayoko ko yung nga. ano ko. In the view. Hold this. Dessert, Mars? 12. Wala na ta diri ah. Uma na ta 12. Makauli na ta. Yes. Do portrait and landscape of people close to camera. Katawa lang ko sa mag-istorya kang kasi Mars ba? Picture, picture. Sila, the girls. This is the summit. Yan. Alright, we are going down. So, you guys, we're happy we're back. So, kahit sobrang hangak, nahirapan sa kalisod. We made it. So, we're going down now. Maaga pa, anong oras na? Nice. 9 o'clock? 9:10. 9:10. So, umakyat kami. 6, ano yun? Wala pa 7, di ba? Yeah. Tapos we made it here around 8. 8 kapin? 8:10. Kami nakarating sa tuktok. Eh, syempre, pahinga. Then, kain konti. Maraming post. So, yun, we are going down. So, hopefully, it's gonna be like almost 2 hours, no? Paakyat. So, ang pababa, guys, chill na lang kasi downward, pababa na. Hindi na siya hangak. So, we are so happy. So, guys, after 5 years na po, kung kaya sa edad. So, before I reach 40, I'm back here at Mount Benson. Di ba? Si Risa, before daw siya nag-45. 45 ba? Nakabalik siya Mount Benson. So, is this it? Tama ba? Iyan, oh. Oh my God, una videohan. Nabidyuhan, oy. Yeah, di ba? Ito yung pababa. My God, super. Kung saka steep ang pasaka. So, dumaan kami dito papunta sa Witchcraft Lake. Sa kabilang side kami dumaan, guys, bababa. Sa kabila kami dumaan. Girls. Ay, mura siya kuan Mars. Tuba-tuba. Super baba. Super steep. Okay. Sa ni. Ana. Kailangan nagi-grip ang imong shoes diri ah. May ano talaga yung sapatos mo. Yan. We made it to the parking. Benson View Trailhead. Finally. And si ate. Finally, guys. We made it. Nasa parking na kami. Hangak. Yes, yes, yo. Yan na rin yung sakyanan, oh. Uy. Tara sila, oh. Naka-red. Ay, ginoo ko Mars. Unsa man din eh? Handicap din eh? Oh. Ana,
Karon handicap na ni si Gina. Yan naman. We made it, guys. We're here. 5 minutes. We made it. You trip again? Finally, we have What? our vlog on trip Mount again? Benson summit hike. Oh no, what happened? How many This times? life. So 2. 2 times? Bro, we were going really fast. Okay, guys, enjoy our video. Bye. Bye-bye, babush. Daga na lang pug ko. Bye-bye na, oy. Bye! Araw na ito. Kasi yan. Sakit ng paa ko. Ako Bye, Bella.